ଭଲ ରେ ଖା ଭଲ ରେ। तो हे गाइस एटा तो वीडियो किसी पार्ट थिला वीडियो बहुत मजेदार रही चलतु वीडियो आगो देखा से सब चालू चालू सस्ता चालू 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 सस्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। बस बर्तमान सौदा दुकान पाईगला ये सौदा कर आम घंटा हम क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? हेलो दीपू दीपू शुण शुण ये शुण आज हूँ फास्ट ब्लॉग भासीगला से आज आम फास्ट ब्लॉकिंग नुआ स्टार्ट कर वीडियो टे आमर सांग मान साथ मिसिक आम गोटे बनभोज आयोजन करूँ बस आमर जाइए गोटे चाखना जाइए आज पीकी गोटे एंजय हम देखा हम रास्ता पिला व्यस्त अच्छा आंकुड़ी धरिकी आंब तले चली भोजीर सह आंबर मजा अपूजनीय पिला बर्तमान बर्तमान जगह पाई जाइछु देखु सौंदर्य देखु बंधटीर ना हूँ ढोलपथर बंध नयगढ़ फेमस बर्तमान पहुंची गलु पार्टी भल बर्तमान आम कोटी सिलेक्शन करिया जगह तो मिलूनी चारिड़े खरा खरा देखिए गोटे गोटे फाइनाल जगह पहुंची जाऊँ कि जगह सिलेक्शन करूँ कौटी भोजीटा करूँ चुली तो सबुआड़े सिलेक्शन कर कमेंट कर लाइक गोटे कथा लाइक सब्सक्राइब सब हो चलन देखा चुली चलन देखा चुली मूल ठंडा मोर मोर ठंडा मत दिया ठंडा बर्तमान गरम रु रक्षा आम कौन कर प्रथम उपचार ठंडा नहीं ठंडा प्रथम उपचार आम ठंडा जहाँ को ब्रांड रे स्प्राइट पेप्सी सा तो काम होना कम थई रे आपे दीपो अपन वीडियो पी दियंतु ठंडा नहीं। गरम रु मुक्ति पाइबे बर्तमान ठंडा भी हमर शेष हो जाई काहे जान तो गजब बेइज्जती है। पिन ना एडी मोर अछि मिछ गला जे शेष होइनी चलंतु देखिबा ना एबे रोसे काम उडी आगु बढ़ेबा ए चुल्ली कर रे चुल्ली कर निजे जे चुल्ली करा से तो ठिया जी चुल्ली के करियो एडी चुल्ली करिया हमर बर्तमान चुल्ली करबा चलो देखिबा चुल्ली मूल बर्तमान सेते कहू चुल्ली मूल रे फाइनल हम चुल्ली मूल रे पहुंचलु तने चुल्ली लगाउछु देखिबा थे हमर पर माने चेहरा अवस्था को करबार परिणाम चुल्ली न लगाउनु चेहरा अवस्था बर्तमान पानी पई पिला जाउछंदी दाडी हेकी रामबंध आस चलंतु बंधर पानी आनिबा बर्तमान हम पिला पानी आनी हरे व्यस्त पानी की हल्ले हल्ले आनुछंदी बहुत सुंदर भाবে पानी छाणी आछंदी देखि कि पानी जो इधर कटाकटी काम व्यस्त कि देखिए काटी ना आम जा पा आनल एत अलसा मुंडे फटा जो यहाँ एत अलसा को अरे मुझे काटी पिला आसना भूल भाल काटी
ଭୁଲ ଭଲ କାଟିଦେଲା। ମାନେ କାଟିଦେଲେ କହିନ ନ କହି କାଟିଦେଲ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ମୋତେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲ କଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଗାକାଳି ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲି। ମାସକୁ ଖାଇବିକି ଦେଲେନି ନା କଣ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଖାଇବିକି 800 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଥିଲେ ମାସକୁ ନା ଦିନକୁ? ମାସକୁ। ମୁଁ କହିଲି 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେ କାହିଁ ଦେଉଛ 500 ଟଙ୍କା ବି କାମ କରିନୁ। ଜାଗାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛି, ଆଉ ବନ୍ଧ ବି ଅଛି, ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଶାଳବଣ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ। ମୁଁ ପୁଣି ଲୋକେସନଟା କହିଦେଉଛି, ନୟାଗଡ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକୁଳ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ଷୋଲପଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ, ଛୋଟ ଗ୍ରାମଟିଏ। ସେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଡାହାଣକୁ ତୁମେ ପଚାରିବ ଢୋଲପଥର ଡ୍ୟାମ୍କୁ ରାସ୍ତା କେଉଁ ପଟେ, ସେମାନେ କହିଦେବେ ସେଇ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେଇପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ କହିଦେବେ। ଆଉ ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 4-5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଜି କରନ୍ତୁ, ଖୁସି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରମୁଖ ଶାଳବଣ ବି ଅଛି, ଚାରିପଟେ ଶାଳବଣ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ସିଓର ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଜାଗା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶାଳବଣି ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଶାଳ ଗଛ, ଆଉ କିଛି ଗଛ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଖରାଦିନକୁ ପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଆହୁରି ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରଭୁଜ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଖରାକୁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଖିଆ ହେଉଛି। ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିଛି କୁହ, ତରଭୁଜ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ? ଜୀବନରେ ଖାଇଲେ ବୋଧେ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ 3 ଜଣ ରୋଷେଇଆ, 4 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଛ ପାଇଁ କଷା ଚାଲିଛି। ବଣଭୋଜିରେ ପାମ୍ପଡ଼ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ତେଲ ଆଣିନଥିଲେ ମନେ ନାହିଁ। ଏଇପଟୁ ଦେଖା ଦିଅ ଟିକେ ପରେଶ ବାବୁ। ହଁ ଦେଖେ ପୁଅ ନେଇଥିଲୁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଲାଗି ପଡ଼ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ବହୁତ ଜୋରରେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡାଲମାଟା ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ସାଲାଡ଼ କାଟ ଚାଲିଛି ଦୀପୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ବନେଇ ଦେ ଦୀପୁ, ବନେଇ ଦେ ଟିକେ। ଯଦି କହିବ ସେଥିରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଯୋଉମାନେ ଖାଇବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କହିବେ ଆସ। ବର୍ଷାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାରେ ଖାଉଛୁ। ଆମର କିଛି ପିଲା ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଚୋର ଡକାୟତ ଭଳିଆ। ଏଇ ଦୀପୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଉଛି, ଖାଇବାରେ ବାହାରି ଦୀପୁ ଦେଖି ସବର ହେଲାଣି। ବର୍ଷାରେ ବି କାମ କରିବା ଧୁରନ୍ଧର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଟିକେ ଦେଖା ହବ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ଆସୁନି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।